نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ پارہ نمبر 9، پارہ نمبر 8 کے بالکل آخر میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ ان 5 انبیاء علیہ السلام میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر تھا۔ پارہ نمبر 9 میں آخری نبی حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ جو تھا اس کو مزید ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی ان کا تذکرہ کیا کہ ان کی قوم نے ان کو دھمکی دی، اور دھمکی دینے کا انجام ان کا کیا ہوا۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا۔ انہوں نے کہا کہ دو کام کرنے ہیں آپ نے۔ نمبر 1، جو لوگ آپ کے ساتھ آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کے ساتھی بنے ہیں، پہلا کام تو ہم یہ کریں گے کہ ہم ان کو بستی سے نکال دیں گے، ایک۔ او لتعودن فی ملتنا، یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ہماری ملت میں، ہماری عقیدہ میں، ہمارے نظریہ میں واپس آ جائیں۔ یہ ان کی دھمکی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وقت کا نبی ہے، نبی اپنی دعوت برحق امت کو دے رہا ہے، لیکن امت کی سرکشی دیکھیے کہ یا تو ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے، اللہ معاف کرے، یا یہ ہے کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے اگر آپ واپس ہماری قوم میں آ جائیں جو کو ہم کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا اور یہ دستور ارشاد فرمایا، دستور یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو سنت ہے، اللہ کی جو طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی طرف رسول بھیجتے ہیں تو رسول کی بات اگر وہ قوم نہیں مانتی تو پہلے اس قوم میں فقر و فاقہ، بیماری، مصیبت اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ مصیبت جب پیدا ہوتی ہے، بیماری جب آتی ہے تو لوگ اس نبی کی طرف آتے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو صحت دیتے ہیں۔ لیکن اگر قوم پھر بھی باز نہیں آتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ پھر اس قوم کو اللہ تعالیٰ مالی وسعت دیتے ہیں، بہت وسعت دیتے ہیں، مال، جائیداد، عزت، آبرو زیادہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ یہ کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ لوگ شکر ادا کریں اور خدا کی طرف لوٹیں۔ لیکن پھر بھی اگر وہ لوگ باز نہیں آتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا دستور ہے۔ اس لیے اس دستور کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، لوگ سرکش ہو گئے، انہوں نے آپ کی بات نہ مانی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر زلزلہ بھیجا، اور اس زلزلے کی وجہ سے وہ لوگ اپنے گھروں میں مر گئے اور اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت، ہمارے نبی کی دعوت ہم پر آئی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آیا کہ اس کو قبول کرتے ہیں یا ہم اس کو قبول نہیں کرتے بلکہ ہم اس کو رد کرتے ہیں؟ یہ ایک اہم موضوع اور اہم نتیجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورۃ مبارکہ میں ہمیں ارشاد فرمایا ہے، ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان کو بیان فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں سے تفصیل سے پیش ہوا ہے آیت نمبر 103 میں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے چند اہم جز ہیں۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ فرعون کے ساتھ جو گفتگو ہوئی، آپ نے فرعون کو حق کی طرف دعوت دی، لیکن فرعون آپ کی بات کو ماننے کے بجائے آپ کا مخالف ہو گیا، تو اس نے بجائے ماننے کے آپ کے بارے میں یہ مشہور کیا کہ آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ شخصیت ہیں کہ جو جادوگر ہیں،
اس لیے اس نے اپنی قوم کو کہا کہ تم بھی جادوگروں کو بلا لاؤ۔ چنانچہ جادوگروں کو بلا لایا گیا۔ ایک طرف سے جادوگر ہیں اور ایک طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اور اپنے جو لاٹھی تھی وہ پھینکی، وہ اژدہا بن گیا، اور دوسری طرف جو جادوگر تھے ان جادوگروں نے جو لاٹھیاں پھینکی اور چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے، ان چھوٹے چھوٹے سانپوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا اور ڈنڈا اور آپ کی جو لاٹھی تھی اس سے بنے ہوئے اژدہا نے سب کو نگل لیا۔ تو یہ چیز جب دیکھی ان جادوگروں نے، تو جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، جو ناحق اور غلط ہوتا ہے وہ جتنا بھی سر اٹھائے، جتنا بھی اپنے آپ کی بات کرے کہ ہم جو ہے وہ سچے ہیں، لیکن وہ ایک نہ ایک دن مغلوب رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی توحید کی نعمت دی ہے، ہمیں پیغمبر علیہ السلام عطا فرمائے ہیں۔ تو کبھی اگر بظاہر ایسا محسوس ہو کہ کوئی تنگی یا مصیبت ہے تو انسان پریشان نہ ہو، اسلام انشاءاللہ حق ہے اور اسلام انشاءاللہ واضح ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا تو آیت نمبر 108 میں موسیٰ علیہ السلام کے چند معجزات کا ذکر ہے، جن میں دو اہم معجزے ہیں۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزوں کا ذکر ہے آیت نمبر 108 میں۔ پہلا ید بیضا، موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں رکھتے تھے، پھر باہر جب نکالتے تھے تو ایسے چمکتا جیسے سورج چمکتا ہے۔ اور دوسرا معجزہ آپ کا ہے عصا۔ عصا لاٹھی کو کہتے ہیں، سٹک کو کہتے ہیں، جس پر انسان ٹیک لگا کر چلتا پھرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا، آپ اسے پتھر پر مارتے تھے تو پتھر سے پانی کا چشمہ بہتا، آپ نے اس کو سمندر پر مارا تو سمندر سے راستے نکل آئے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزات کا ذکر ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، لفظ ہم بتا رہے ہیں معجزہ، معجزہ اس دلیل کو کہتے ہیں کہ جو اللہ اپنے نبی کو دیتا ہے، جو اس نبی کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ اس معجزہ کا مقابلہ کوئی شخص نہیں کر سکتا، یہ معجزہ اتنا قوت والا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ دو معجزے عطا فرمائے تھے، جن کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھیں، جن کو دیکھ کر جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہ باز آ جائیں۔ آیت نمبر 133 میں بنی اسرائیل پر مختلف عذاب کا ذکر ہے، یعنی جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو نہ مان رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کیا ہے اس میں دریا میں۔ اچھا، اس کے مد مقابل جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیلی تھے اور وہ بات نہیں مانتے تھے بعض مرتبہ، تو وہاں بھی کچھ اس طرح کے معاملات آئے۔ یہاں جو تذکرہ ہے مختلف عذاب کا ذکر ہے، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی قوم پر کچھ عذاب بھیجے۔ وہ لوگ یوں کرتے کہ جب عذاب ٹل جاتا تو پھر سرکش ہو جاتے، عذاب جب پریشان کرتا ان کو تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا۔ تو یہاں 5 عذابات کا ذکر ہے آیت نمبر 133 میں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، پہلا عذاب طوفان کا تھا، طوفان ہی طوفان آتا، ان کے گھر بار اڑا کے رکھ دیتا۔ نمبر 2 والجراد، ٹڈی دل، جسے ہمارے ہاں مکڑی بھی کہتے ہیں۔ نمبر 3 قمل، قمل جوؤں کا عذاب، یا تو جوئیں مراد ہیں یا اس سے مراد چچڑیاں بھی بعض نے لکھی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ ان کے اس میں غلہ میں مثلا چاول پڑے ہیں، گندم پڑے ہیں، ان میں کیڑے لگ جاتے۔ نمبر 4 وفادے، مینڈک کا عذاب، اتنی زیادہ مینڈک ہوتی کہ اگر وہ لوگ بعض مرتبہ بات کرنے کے لیے اپنا منہ کھولتے تو مینڈک اندر چلے جاتے، اتنے عذاب۔ اور آگے ودم، خون کا عذاب، یعنی نہروں میں، کنووں میں، مٹکوں میں پانی خون میں تبدیل ہو جاتا۔ تو کئی ان پر عذابات آتے رہے۔ ایسا ہوتا کہ جب کوئی عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آتے، آہوزاری کرتے اور کہتے کہ ہم آپ کی بات مانیں گے، آپ اللہ سے عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہمیں نجات دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام عذاب ٹلنے کی دعا کرتے، عذاب ٹل جاتا تو پھر وہ فرعونی
लोग अपनी डगर पर वहीं चलने लग जाते। आगे आयत नंबर 134 में वलम्मा वक़ा अलैहिमुर रिज्ज़ु क़ालू या मूसा उद्उ लना रब्बक बिमा अहिद इंदक। एक अजाब आता, उसको टालने की दुआ, फिर टल जाता तो फिर सरकश हो जाते, फिर अजाब आता। तो मतलब अल्लाह ताला ने कई मर्तबा इनको आजमाया कि किसी जगह तो ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन इन लोगों की सरकशी बढ़ती ही चली गई। खैर, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर बनी इसराइल को लिया और बनी इसराइल को फिरऔन के चुंगल से निकाल कर आप ले गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम आगे है, फिरऔन और उसकी जो लश्कर है वो पीछे है। अब क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ते बन गए और आप जो फिरऔन था उसके और उसके लश्कर को रास्ते ना मिले और वो दरिया में गर्क हो गया। यहां एक बात अहम याद रखनी चाहिए कि रास्ता एक ही था, एक ही रास्ते पर चल रहे मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम, और उसी रास्ते पर चल रहे थे फिरऔन और उसकी कौम। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की जात पर यकीन था, उसी रास्ते से उनको निजात मिल गई, और फिरऔन उसको यकीन नहीं था। फिरऔन ने सरकशी की है और उस सरकशी का नतीजा ये निकला कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने निजात दी और फिरऔन को गर्क किया। खैर, जब बनी इसराइल उस दरिया से आगे चली गई तो बनी इसराइल के लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से एक अर्ज की। मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज ये की कि हजरत आप ऐसा करें कि आप हमें जिंदगी गुजारने का ज़ाब्ता कोई दे, हमें कोई दस्तूर दे, कवायद दे, कानून दे कि हम उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए। पहले 30 दिन क़याम फरमाया, फिर मजीद 10 दिन क़याम फरमाया। 40 दिन के बाद अल्लाह ने आपको तौरात अता फरमा दी और बनी इसराइल को कहा गया कि इस तौरात के मुताबिक अमल करना है। और साथ साथ इसी के फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जहां मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, वहां इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया। देखिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करके अल्लाह फरमा रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात बाबरकात आई थी, उनको हमने दस्तूर दिया। उसके बाद ईसा आए, उसके बाद हमारे पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने भेजे हैं। ये वो पैगंबर है कि जिन पैगंबर का तज़किरा आप तौरात में और इंजील में पाते हैं। ये कोई ऐसी शरीयत नहीं लाए कि जो माअज़ल्लाह जो वो किसी और खुदा की तरफ से हो, नहीं, ये उसी खुदा की तरफ से है। इन पैगंबर के औसाफ भी वही है जिनका तज़किरा तौरात में और इंजील में है, इसलिए इनको भी तुम मानो। तो गोया अल्लाह तबारक व ताला ने पिछले अंबिया और पिछले कौमों का जिक्र करके फिर हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि ये नबी कोई नई बात नहीं लाए, वही अल्लाह की तौहीद लाए हैं, वही रिसालत का पैगाम लाए हैं और आखिरत की बात करते हैं, लिहाजा इनकी बात मानो। आयत नंबर 157 में फिर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ का जिक्र है। पहला वस्फ फरमाया अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबील उम्मी, आप नबी और रसूल हैं। रसूल उसको कहते हैं जिसके पास नई शरीयत है, और नबी उसको कहते हैं जिसके पास पैगाम खुदा है। तो आपके पास पैगाम खुदा भी है, आपके पास नई शरीयत भी है। अल उम्मी, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी भी है। एक बात याद रखें, उम्मी का माना अगर मेरे और आपके हक में हो तो हम उम्मी का माना करेंगे कि जो पढ़ा हुआ ना हो, और जब नबी के बारे में कहा जाए कि पैगंबर उम्मी है, इसका माना यह है कि हुजूर ने अल्लाह से इल्म हासिल किया है, वो बंदों के शागिर्द नहीं है। इसलिए हुजूर का लक़ब उम्मी ये आप अलैहिस्सलाम की अजमत की दलील है। हम अपने आप को उम्मी कहें तो ये हमारी अजमत नहीं है। ये बात बड़ी अच्छी तरीके से समझ लें। हुजूर को उम्मी कहने का मतलब माज़अल्लाह ये नहीं है कि हुजूर के पास उलूम नहीं है ना, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास उलूम तो हैं, लेकिन वो ऐसे हैं जो खुदा की जानिब से हैं, वो उम्मतियों से आपने हासिल नहीं किए। और चौथी सिफत अल्लाह के नबी के बयान हुई अल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे हैं कि जिनका तज़किरा तौरात में भी है और जिसका तज़किरा इंजील में भी है। तो जब ये पैगंबर इतनी आली सिफात के मालिक हैं,
تو ان کی اتباع کی جائے۔ اور آیت نمبر 158 میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت بڑا مقام اور بہت بڑا مرتبہ یہ بیان ہوا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پیغمبر آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں، بعض انبیاء کو اللہ نے بھیجا خاص قوم کی طرف، خاص قبیلے کی طرف، خاص خطے اور ملک کی طرف، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ یہ ہے کہ آپ پورے جہان کی طرف ہیں۔ جس قوم کو دیکھیں حضور کی بات، جن کی طرف، انس کی طرف، قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کے، قبیلوں کے، خطوں کے پیغمبر حضور علیہ السلام ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر آپ علیہ السلام کسی خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے نا تو پھر تو تھا کہ کسی اور قوم کی طرف کون سا نبی جائے، لیکن ہمارے پیغمبر تو خاص قوم کی طرف نہیں تمام اقوام کی طرف ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام کے ختم نبوت کی دلیل ہے کہ آپ کے بعد کوئی نہیں، نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ الست کا ذکر کیا آیت نمبر 172 میں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ہم جو اپنے نبی کو بھیج کر توحید کی دعوت دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ توحید وہ عہد ہے، وہ وعدہ ہے جو تم لوگوں سے لیا گیا تھا۔ حدیث مبارک میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پر بھیجا گیا تو ایک وادی ہے، وادی نعمان اس کا نام ہے، نعمان نون کے زبر کے ساتھ، نعمان عرفات کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی تمام اولاد کو جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی ان کی روحوں کو جمع کیا، پھر ان کو چھوٹی چھوٹی چیونٹوں کی شکل میں پیدا کیا اور ان سے عہد اور پیمان لیا۔ سب کو کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ان تمام ارواح نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ تو ہمارے رب ہیں۔ تو اب آج جو ہے ہم انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے امتیں اللہ تعالیٰ کی اس توحید کو اور اللہ تعالیٰ کے خالق مالک ہونے کو اقرار کرتی ہے، وہی اقرار ہے جو اللہ نے انسانوں کی، تمام انسانوں کی جو ہے وہ ارواح سے لیا تھا۔ آگے آیت نمبر 175 میں ذکر ہے بلعم بن باورا کا۔ دیکھیں اللہ نے جب کسی انسان کو علم دیا ہو، اپنی ذات کا علم دیا، صفات کا علم دیا، انبیاء کا علم دیا، تو اس کو چاہیے علم پر عمل کرے، جیسا کہ اللہ نے عرض کیا بھی کہ کافی چیزیں پچھلے انبیاء کے ذریعے، ہمارے نبی کے ذریعے امت کو دی۔ اگر جو شخص اپنے علم اور شرف جو اس کو عطا کیا گیا ہو، اگر اس علم اور شرف سے فائدہ نہ اٹھائے تو پھر اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے، جس کا تذکرہ بلعم بن باورا کا قصہ ہے۔ یہ جو بلعم بن باورا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کو ساتھ لے جائیں، اپنی قوم کو، آپ آگے جائیں گے تو ایک سخت قوم ہے، اس کو قوم جبار کہتے ہیں، قوم جبار ہیں، تو ان سے جا کر آپ جہاد کریں۔ اب ظاہری بات ہے ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، دوسری طرف قوم جبار ہیں۔ ان جبارین نے، وہاں ایک عالم تھا، عالم فاضل، بلعم بن باورا اس کا نام تھا۔ بلعم بن باورا سے انہوں نے کہا کہ اے بلعم بن باورا، آپ ایسا کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے دعا کریں، بد دعا کریں، اور یہ بد دعا کریں کہ اللہ ان کو واپس بھیج دے۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہوا کہ بلعم بن باورا نے کہا نہیں، میں تو دعا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ فرشتے ہیں، اگر میں دعا کروں گا نا معاملہ خراب ہو جائے گا میرے لیے۔ لیکن جو دوسری طرف قوم جبار تھی، انہوں نے اس کو بڑی بھاری رشوت دی، پیسے دیے کہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ تو خیر اس نے، ظاہری بات ہے، علم اور فضل کو، مقام اور مرتبہ کو اس نے پیسوں کے عوض بیچ دیا۔ اب اس نے جو دعا کی، جو کچھ وہ الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں کہنا چاہتا تھا، اللہ کی شان ہے کہ وہ الفاظ اس کے اپنے لیے اور قوم جبار کے لیے نکلتے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ دین بھی خراب ہو گیا، اس کا دنیا بھی خراب ہو گئی،
اور وہ برباد ہو گیا۔ دنیا کا انجام اللہ معاف فرمائے ایسا ہوا کہ اس شخص کی زبان سینے پر لٹک گئی، سینے پر لٹک گئی، یہاں تک کہ قرآن کریم نے اس کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ کتے کے اوپر جب وزن ہو تب وہ ہانپتا ہے، وزن نہ ہو تب بھی ہانپتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا، تو آج اس کا انجام یہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جو علم دے ہم سب اس پر عمل کریں، اس علم کی کبھی بھی ہم تردید نہ کریں اور اس علم کے خلاف کبھی نہ جائیں۔ اللہ معاف فرمائے ہماری زندگی میں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے علم تو دے دیا، اب ہم نے اس علم کے خلاف کیا تو اللہ تعالی ہماری دنیا کو خراب نہ فرما دے، اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ارشاد فرمایا آیت نمبر 175، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اس بندے کا ذکر کرو جس کو ہم نے اپنی آیات دی، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اور ان آیات سے پھر گیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، شیطان کے پیچھے پڑ گیا اور شیطان نے اس کو پیچھے لگا دیا اور گمراہ ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دیا ہے تو گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ آگے آیت نمبر 188 میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ دیکھیے معاملہ یہ تھا، بعض لوگ انبیاء کے بارے میں اور مکہ والے خصوصاً حضور علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کو قیامت کا علم ہونا چاہیے، اس لیے آپ بتائیں قیامت کب آئے گی۔ حالانکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 188 میں اپنے پیغمبر علیہ السلام کو فرمایا، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اور وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، واضح طور پر فرمایا کہ میں علم غیب نہیں جانتا، اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں تو بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی پریشانی نہ ہوتی، جبکہ پریشانی تو ہے، لوگ بات نہیں مانتے، الٹا اللہ معاف فرمائے مذاق کرتے ہیں، آپ کے مختلف نام رکھتے ہیں کہ جادو ہے اور قرآن کے نام رکھتے ہیں کہ سحر ہے معاذ اللہ۔ تو خلاصے نکلا کہ یہ کہنا کہ قیامت کا دن ہمیں ایگزیکٹ بتاؤ کہاں ہے، فرمائے میرا منصب نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، خدا ہی جانتا ہے۔ آخر میں ارشاد فرمایا گیا کہ ہم جو تم پر قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن پیش کر رہے ہیں، تو اس کو غور سے سنا کرو، خاموش رہا کرو، تاکہ تمہارے دل میں جاگزی ہو اور تم پر اللہ رحم فرمائے۔ یہ بات یاد رکھیں، آیت نمبر 204 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن کریم جب پڑھا جائے تو اس وقت اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت مبارکہ سے جہاں اور باتیں سمجھ آتی ہیں وہاں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ یہاں دو کام ہیں۔ فَاسْتَمِعُوا، قرآن کریم جب پڑھا جائے خاموش رہو، وَأَنصِتُوا، آواز اس کی نہ بھی سمجھ آئے، آپ کو نہ بھی سنائی دے، اس وقت خاموش رہو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب مرد امام کے پیچھے پڑھیں یا کوئی خاتون اپنے کسی محرم امام کے پیچھے پڑھ رہی ہو نماز، تو امام اونچی آواز میں قرأت کرے سورۃ الفاتحہ یا اس کے بعد والی سورت، یا آہستہ آواز میں قرأت کرے، تو انسان کو خاموش رہنا چاہیے اور خاموش رہ کر متوجہ اللہ ہونا چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ امام کے پیچھے مقتدی قرأت نہ کرے، نہ سورۃ الفاتحہ پڑھے اور نہ سورۃ الفاتحہ کے بعد والی سورت پڑھے۔ سورۃ الانفال پارہ نمبر 9 میں سورۃ الانفال ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے، نفل زائد چیز کو کہتے ہیں نا، جس طرح بعض نمازیں فرض ہیں، بعض رکعتیں نفل ہیں، بعض سنت ہیں، بعض واجب ہیں، تو نفل کا معنی زائد چیز۔ آپ نے اصل نماز فرض سنتیں آپ نے نفل کہتے ہیں نفل نماز پڑھنے، یعنی آپ نے جو فرض واجب اور سنت مؤکدہ پڑھنی تھی وہ مکمل ہو گئی، اب اس سے زائد آپ نماز پڑھنے تو ثواب ہے، اس کو نفل کہتے ہیں۔ تو سورۃ الانفال کا معنی یہ ہے کہ اس میں انفال کا ذکر ہے، یعنی زائد چیز کا ذکر ہے۔ زائد چیز کا کیا معنی؟ مراد اس سے وہ مال ہے جو مال غنیمت ہے۔ جب انسان جنگ میں جاتا ہے تو جنگ جس کافر سے کرتا ہے تو کافر لوگوں کا کچھ مال جو میدان جنگ میں رہ جائے وہ نہ لے کر جائے، تو وہ مسلمانوں کو ملتا ہے،
اس لیے اس सूरत को वो जायद माल होता है, इसलिए यानी आपको जिहाद करने से, जंग करने से अल्लाह की जानिब से सवाब मिलेगा, ये एक जायद चीज है सवाब से, तो इसको इसलिए नफल कहते हैं। और चूंकि इसका जिक्र इस सूरत मुबारक में है, इसलिए इसका नाम सूरतुल अनफाल है। आयत नंबर 1 में तज़किरा किया गया माल गनीमत का। मोमिनीन ने गज़वा बदर के मौका पर जब कुफार मक्का से जंग की तो उस वक्त उनका काफी माल मुसलमानों के पास आया। अब तकसीम कैसे किया जाए, तो इस आयत में, पहली आयत में, यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल वत्तकुल्लाह व अस्लिहु ज़ात बैनिकुम। यहां जिक्र किया गया कि ये जो जायद माल यानी गनीमत आया है, अब इसकी तकसीम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक होगी। ये कैसे तकसीम करेंगे, बस इन्हीं का मामला है। तुम मुसलमानों को चाहिए कि तुम आपस में सुलह और तकवा को इख्तियार करो। तो आयत के शुरू ही में तज़किरा है माल गनीमत का। आगे अल्लाह ताला ने मोमिनीन के चंद औसाफ को बयान फरमाया। देखिए कामिल और पक्के मोमिन कौन से हैं। कुरान करीम में कई सिफात आई हैं, यहां 5 सिफात का जिक्र है। नंबर 1, खौफ खुदा, अल्लाह ताला से बहुत डरते हैं। नंबर 2, तिलावत के जरिए अपने ईमान में तरक्की करते हैं। नंबर 3, अल्लाह ताला पर तवक्कुल और भरोसा करते हैं। नंबर 4, नमाज कायम करते हैं, यानी फराइज, वाजिबात, सुनन और नवाफिल और आदाब का ख्याल रखते हैं। नंबर 5, अल्लाह की राह में ये अपने माल को खर्च करते हैं, अपने माल को खुदा ताला की राह में खर्च करते हैं। याद रखिए यहां पर आयत नंबर 5 से गज़वा बदर का तफसीली जिक्र अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। गज़वा बदर इस्लाम का पहला गज़वा, पहली जंग और पहला जिहाद था जो मुशरिकीन मक्का के साथ लड़ा गया। मुसलमानों की तादाद 313 है और कुफार की तादाद 1000 है। मुसलमानों के पास चंद घोड़े हैं, चंद ऊंट हैं और लड़ाई के लिए कुछ तलवारें हैं, लेकिन कुफार के पास बहुत बड़ा लश्कर है। इसके बावजूद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह दी और कुफार को शिकस्त दी। तो यहां से आयत नंबर 5 से इसका तफसीली अल्लाह ने जिक्र फरमाया है और यह बताया है कि कामयाबी जंग में उस वक्त मिलेगी जब आप इन उसूलों को अपनाएंगे। नंबर 1, मैदान जंग में पीठ ना फेरे, जुर्रत के साथ लड़ें और पीठ ना फेरे। नंबर 2, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करें। नंबर 3, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को कबूल करें, दावत से मुराद वो बात को फरमाएं, कबूल करें। नंबर 4, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बेवफाई ना करें। नंबर 5, तकवा इंसान को चाहिए इख्तियार करे। और आयत नंबर 28 में कुफार को अल्लाह ताला ने एक तो तरगीब दी है कि ईमान की तरफ आओ, और नंबर 2 डराया भी है कि कुफ्र में अगर तुम मर गए, इस्लाम कबूल न किया, तो दुनिया और आखिरत तुम्हारी बर्बाद होगी। इससे एक बात यह भी समझ में आती है कि इस्लाम जो है वो चाहता है कि लोग ईमान वाले हो जाएं, वो हक की राह में रुकावट न बने, लोगों को ईमान कबूल करने से न रोके, अल्लाह के अहकाम को नाफिज करने से न रोके। अगर वो रोकेंगे तो फिर उनकी खूब खबर ली जाएगी। तो यहां आखिर आयात में कुल लिल्लज़ीना कफरू इन यंतहू युगफर लहुम मा कद सलफ व इन यऊदू फकद मज़त सुन्नतुल अव्वलीन, अल्लाह ताला ने तरगीब भी दी है कि आओ और डराया भी है कि बाज ना आए तो फिर अजाब के लिए तैयार रहो। पारा नंबर 10 देखिए, पारा नंबर 9 में सूरतुल अनफाल के शुरू में अर्ज किया था कि माल गनीमत जो जंग में मिलता है उसकी तकसीम अल्लाह और अल्लाह के रसूल जिस तरह फरमाए उस तरह की जाएगी। अब वो तकसीम पेश हो रही है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने किस तरह तकसीम की। पहली बात फरमाया कि माल गनीमत के 5 हिस्से किए जाएं, 4 हिस्से मुजाहिदीन के दरमियान बराबर बराबर तकसीम किए जाएं और जो 5वां हिस्सा होगा वो खालिस अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मलकियत है। अब ये जो हिस्सा है अल्लाह की तरफ से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कराबतदारों को, यतीमों को, मिस्कीनों को और मुसाफिरों को दिया जाएगा। तो माल गनीमत को इस तरह से तकसीम किया जाएगा। जंग बदर का वहां पर मुख्तसर सा तज़किरा था। अब जंग बदर का बकिया हिस्सा आयत नंबर 42 से
ذکر کیا جا رہا ہے۔ عرض کیا ہے غزوہ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان پہلی جنگ ہے۔ مشرکین بڑی قوت کے ساتھ، بڑے جوش و جذبے کے ساتھ آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بظاہر جو ان کی ظاہری اور مادی طور پر فتح کا کوئی امکان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار پر جو ہے وہ ان کو فتح عطا فرمائی۔ اور مشرکین مکہ کو یہ ذہن میں بھی نہ تھا کہ ہم لوگوں کو شکست ہوگی، لیکن سارے اسباب جمع ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست عطا فرما دی ہے۔ اس سے یہ بات ہوئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بہت بڑا مقام بھی سامنے آیا، اور ساتھ یہ بھی سامنے آیا کہ ظاہری اسباب کچھ معنی نہیں رکھتے۔ آپ کے پاس جتنی چیزیں ہیں، اسباب ہیں، سارے آپ سامنے رکھ لیں، اصل بھروسہ آپ ان چیزوں پر نہ کریں، اصل بھروسہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کریں۔ آپ کے پاس مال موجود ہے، آپ یہ سمجھیں کہ مال مجھے شان و شوکت دے گا، ایسا نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے پاس مال نہ ہو تو یہ سمجھیں کہ میں گر جاؤں گا، یہ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ مال آپ جمع کر سکتے ہیں، اسباب جمع کر سکتے ہیں، آپ کریں، اس کے بعد نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ آیت نمبر 45 میں 6 اصول اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ اگر مسلمان ان 6 اصولوں پر کاربند رہے گا تو اللہ اس کو مدد اور نصرت عطا فرمائیں گے۔ وہ 6 اصول اہم ہیں۔ نمبر 1، میدان جنگ میں ثابت قدمی اختیار کرنا۔ نمبر 2، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا۔ نمبر 3، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ نمبر 4، آپس کے اختلافات سے پرہیز کرنا۔ نمبر 5، اگر جنگ میں ناموافق حالات آ جائیں تو صبر کرنا۔ نمبر 6، کفار کی طرح تکبر اور ریا نہ کرنا۔ آپ کو اگر فتح حاصل ہو گئی ہے، تکبر نہ کریں۔ اگر آپ کو ناموافق حالات آ گئے تو خدا کی طرف رجوع کریں۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں، اس سے اللہ مدد اور نصرت انسان کی فرماتا ہے۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں جن مومنین نے کفار کو قید کیا تھا ان کا ذکر موجود ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی تھی، کفار کو شکست ہوئی تو ان کے 70 سرداروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس بارے میں مشورہ لیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور کی خدمت میں رائے پیش کی، یا رسول اللہ، انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیں۔ فدیہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان سے کچھ رقم لی جائے اور پھر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ جن کے پاس فدیہ تھا، رقم تھی، انہوں نے منگوا کے دے دی اور رہائی پا گئے، اور جن کے پاس رقم نہ تھی ان کے لیے طے ہوا کہ ایک بندہ اگر مسلمان کے بچوں میں سے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے گا، تعلیم دے دے گا، لکھنا کیسے ہے، پڑھنا کیسے ہے، تو وہ اس کی رہائی سمجھی جائے گی۔ تو کچھ لوگوں نے فدیہ کی رقم دی اور چھوٹ گئے، اور کچھ لوگوں نے بچوں کو پڑھایا اور چھوٹ گئے۔ خیر، یہ تو بعض صحابہ کرام کی رائے تھی۔ بعض صحابہ جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ ان کافروں کو چھوڑا نہ جائے، قتل کر دیا جائے۔ کیوں؟ اگر ہم چھوڑیں گے تو یہ مزید سر اٹھائیں گے اور پھر اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ خیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں، آپ نے فدیہ لیا، اور فدیہ لے کر چھوڑنے والی رائے کو آپ علیہ السلام نے پسند فرمایا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم آیت نمبر 67 نازل فرمائی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، کہ پیغمبر آپ کو چاہیے یہ تھا کہ جو کافر آپ چھوڑ رہے ہیں آپ ان کو قتل کر ڈالتے۔ کیوں؟ آج یہ چھوٹ کر چلے گئے، کل یہ بہت بڑی طاقت بن کر پھر اسلام کا مقابلہ کریں گے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرمایا گیا کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کو قتل کر دیتے۔ تو بہرحال یہاں تذکرہ ہے قیدیوں کے فدیہ لے کر چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے کہ آپ کو یوں کرنا چاہیے تھا۔ آیت نمبر 74 میں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں
सहाबे किराम के दोनों गुरोहों का जिक्र फरमाया। बाद सहाबा मक्का मुकरमा से मदीना गए थे, इनको मुहाजिरीन कहते हैं। बाद सहाबा खुद मदीना के रिहायशी थे, उन्होंने मक्का से आने वाले सहाबे किराम की मदद की, ठिकाना दिया, उनकी नुसरत की, उन्हें अंसार कहते हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला ने दोनों किस्म के गुरोहों का जिक्र फरमाया। और हम अहल सुन्नत वल जमात हैं, हम मुसलमान सहाबे किराम रजी अल्लाह अन्हुम के दोनों गुरोहों की, चाहे वो मुहाजिरीन हो चाहे वो अंसार हो, हम दोनों की दिल से इज्जत करते हैं और उनकी कदर करते हैं। सूरत तौबा यहाँ पारा नंबर 10 में मौजूद है। तौबा का माना होता है अल्लाह की तरफ रुजू करना और अपनी खता पर आंसू बहाना और खुदा की तरफ लौटना, इसे तौबा कहते हैं। इस सूरत मुबारका में उन मुखलिस सहाबा का जिक्र है। देखिए इसमें गज़वा तबूक का जिक्र है, एक जंग का जिक्र है। बाद सहाबा को कुछ मजबूरी पेश हो गई थी और वो इस जंग में शिरकत न कर सके, तो अल्लाह तबारक व ताला ने फिर उन सहाबे किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम के बारे में फरमाया। अपने पैगंबर को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको तंबीह करने के लिए, समझाने के लिए उनसे गुफ्तगू तर्क कर दी, उनसे गुफ्तगू बात न करो। तकरीबन 50 दिन तक ऐसा रहा। उन सहाबे किराम ने सच्ची तौबा की और अल्लाह की तरफ रुजू किया। तो फिर इस सूरत मुबारका में उनकी तौबा के कबूल होने का जिक्र है, इसलिए इस सूरत को सूरत तौबा भी कहते हैं। सूरत तौबा, इस सूरत को सूरतुल बरात भी कहते हैं, क्योंकि शुरू हो रही है लफ्ज बरात के साथ कि मुशरिकीन से अल्लाह और अल्लाह का रसूल बरी है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मुशरिक लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए सूरत को सूरत बरात भी कहते हैं। दोनों बरल इसके नाम है। इस सूरत मुबारका में मुशरिकीन के अहकामात को जिक्र किया गया है। पहली 5 आयात में 4 किस्म के मुशरिकीन के हुक्म को जिक्र किया गया। पहली और दूसरी किस्म के मुशरिक वो लोग हैं। पहली किस्म वो है, देखिए गजवा बदर हुआ, गजवा उहुद हुआ, आगे कुछ और जिहाद और जंगें होती रहीं। मदीना मुनव्वरा में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ मुशरिकों से मुआहदे किए थे कि ना वो हमें छेड़ेंगे ना हम उनको छेड़ेंगे, वो अपना काम करते रहे, हम अपना काम करेंगे। मुआहदे हुए थे। बाद से मुआहदे नहीं हुए थे, बाद से मुआहदे थे बगैर किसी वक्त के मुतय्यन करने के, और बाद से वक्त को मुतय्यन किया गया था। तो ये कुछ कैटेगरीज बन जाती हैं, तो हर कैटेगरी का हुक्म अलग है। आयत नंबर 1 में पहली किस्म के हजरात का जिक्र मौजूद है, और दूसरी, पहली किस्म वो है जिनसे किसी किस्म का मुआहदा नहीं था। दूसरी किस्म वो है जिनसे मुआहदा सुलह बगैर तायीन मुद्दत के हुआ था, बगैर तायीन मुद्दत के हुआ था। इन दोनों किस्मों का हुक्म यह है कि उनको 4 माह की मोहलत दी गई थी कि अगर वो इस्लाम कबूल कर लें तो ठीक, या जजीरे अरब से बाहर जाना चाहें तो इसकी तरतीब बना लें, मगर ना उन्हें जंग का सामना होगा। नंबर तीसरी किस्म वो लोग हैं जिनसे सुलह का मुआहदा किसी खास मियाद के लिए किया गया और वो इस मुआहदा पर कायम रहे। इनके बारे में यह हुक्म दिया गया कि इनके मुआहदे की जितनी मुद्दत बाकी है उसको पूरा किया जाए। इनके मुआहदात की मुद्दत खत्म होने में 9 माह बाकी थे, तो 9 माह तक मोहलत है, उसके बाद ये अपना काम सरअंजाम दे। अब मुसलमानों की तरफ से अमन व अमान नहीं है। अब खित्ते अरब को शिर्क से पाक करना है। चौथी किस्म वो मुशरिकीन हैं जिनसे हुदैबिया में सुलह का मुआहदा हुआ था, उन्होंने खुद इसको तोड़ दिया था। यानी इन मुशरिकीन के साथ मुआहदा हुआ था कि आप हमें कुछ ना कि हम आपको कुछ ना कि, लेकिन उन्होंने मुसलमानों के बंदे मार दिए। अब उन्होंने मुआहदा तोड़ दिया। जब मुआहदा कोई तोड़ डाले तो अब उनको मोहलत नहीं होती। अब उनका क्या हुक्म है? तो इस आयत में चौथी किस्म है, आयत नंबर 5 में उनका हुक्म है, फैजन सलखल अशहुरुल हुरुम फक्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुम, कि वो मुआहदा तोड़ चुके हैं, उन्होंने हमारे बंदे मारे हैं। तो वो मुशरिकीन जिनसे हुदैबिया में सुलह का मुआहदा हुआ और उन्होंने खुद उसको तोड़ दिया,
इसी नक्स मुआहिदा की वजह से, मुआहिदा तोड़ने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पर हमला करके बगैर खून खराबे के मक्का को फतह कर लिया। इन लोगों के लिए मोहलत तो नहीं थी, अब कोई मोहलत नहीं है क्योंकि उन्होंने खिलाफ वर्जी किया, लेकिन चूंकि मौका हज का था, हज के मौका पर उनसे बरात का ऐलान किया गया, जो कि खुद हुर्मत वाला महीना है। हुर्मत वाला महीना यानी इसमें हमने जंग नहीं स्टार्ट करनी 4 माह थे, हुर्मत वाला महीना है। और उसके बाद मुहर्रम, वो भी हुर्मत वाला, इसी वजह से मुहर्रम के आखिर तक उनको मोहलत दी गई कि अगर वो ईमान न लाएं तो जजीरा अरब से चले जाएं, वगरना उनको हम कत्ल कर देंगे। क्यों? उन्होंने हमारे मुआहिदा तोड़ा है। इन 3 किस्म से 4 किस्म के अफराद को जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला अब ये फरमा रहे हैं कि देखिए, इन लोगों ने शिर्क का अमल किया है। जो शख्स शिर्क का अमल करता है, मुशरिक होता है, उसका बड़े से बड़ा अमल भी कबूल नहीं। एक बंदा ईमान वाला भी नहीं है तो उसका अमल बज़ाहिर बहुत अच्छा ही क्यों ना हो, वो अल्लाह के दरबार में काबिल कबूल नहीं होता। इसलिए आयत नंबर 17 में इरशाद फरमाया गया, मा कान लिल मुशरिकीना अन यामुरू मसाजिद अल्लाह शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र, कि जो लोग जो इस बात पर नाजा हैं कि वो कुफ्र पर हैं, वो फिर मस्जिदें तामीर कर लें, हाजियों को पानी पिला दें, जो भी खिदमत सर अंजाम दें, उसका उनको फायदा नहीं होगा, क्योंकि ईमान के बगैर कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। आज अगर कोई काफिर है, कोई गैर मुस्लिम है, वो कोई ऐसा काम कर डालता है तो कभी भी ये ना कहा जाए कि उसकी बख्शिश होगी। क्यों? इसलिए कि जितने बड़े से बड़ा अमल हो, ईमान के बगैर बिल्कुल खाली है। अल्लाह फरमाते हैं, उलाइका हाबितत आमालुहुम व फिन्नारिहुम खालिदून, इनके अमाल सारे के सारे बर्बाद हैं, ये हमेशा आग में रहेंगे, क्योंकि ईमान से लोग खाली हैं। आयत नंबर 25 में चूंकि गज़वात का जिक्र चल रहा है, यहां गज़वा हुनैन का जिक्र है। गज़वा हुनैन, मक्का जब फतह हो गया सन 8 हिजरी में, इसको थोड़ा मैं डिटेल अर्ज करता हूं ताकि थोड़ा सा रब्त वाज़े हो जाए। मक्का के फतह होने के बाद एक कबीला है बनु हवाज़िन, उसका मालिक था, सरदार जो था वो था मालिक बिन औफ। उसने ये काम किया कि मुसलमानों पर हमला करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। हुजूर अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि ये शख्स मुसलमानों पर बिला वजह हमला कर रहा है। आपको जब इत्तला हुई तो साहबे किराम का आपने लश्कर लिया, 14,000 तादाद हैं, और आप वहीं पहुंच गए मकाम हुनैन पर, जहां ये जंग हुई थी। तादाद की कसरत की वजह से अब साहबे किराम रजी अल्लाह अन्हुम की जुबान से निकल गया कि चूंकि हम पहले थोड़े थे, आपको तो हम बहुत ज्यादा हैं, हमें कोई मगलूब नहीं कर सकता। चुनाचे जब मुसलमान एक तंग वादी से गुजर रहे थे तो बनु हवाजिन के तीर अंदाजों ने माजल्ला यकायक हमला कर दिया। अब जाहिर सी बात है, आप अभी जंग अभी शुरू नहीं हुआ, आपको पता नहीं चला कि यकदम हमला हो जाए, तो इससे मुसलमानों के पांव उखड़ गए। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और चंद साहबे किराम साबित कदम रहे। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु आवाज लगाकर साहबे किराम को वापस पलटने का कोशिश फरमाते रहे। नतीजा यह हुआ कि मुसलमान पलटे और उन्होंने बड़ी जुर्रत आमेज हमला किया, जिसकी वजह से मुसलमानों को फतह हुई और कुफार शिकस्त खाकर भाग निकले। उनके 70 आदमी मारे गए, बहुत सा माल गनीमत में हाथ आया, तकरीबन 6,000 कैदी जंग बनाए गए। अब यहां लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरतिन व यौम हुनैन, यहां फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाना चाहते हैं कि मुसलमानों को चाहिए कि हर हाल में अल्लाह की तरफ नजर रखें। अगर इंसान को अपनी कसरत, अपनी तादाद की ज्यादती और ताकत पर नजर हो तो यूं नहीं करना चाहिए। अपनी ताकत पर नजर रखने के बजाय अल्लाह की जात पर तवक्कुल, अल्लाह की जात पर भरोसा करना चाहिए। और हम अपने खुलासतुल कुरान के सामीन से भी ये बात अर्ज करेंगे। साहबे किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम के इस वाक़े से हमें भी सबक लेना चाहिए। कहीं ऐसा हो, मसलन हम सबक ले रहे, हम कर रहे हैं मामला कि हमारे पास तो बहुत बड़ा सामान है, अपने सामान पर भी हम भरोसा करके बैठ जाएं और अल्लाह ताला की जात की तरफ नजर ना हो, तो ये दुरुस्त नहीं है, ये हमारी कामयाबी नहीं है। तो साहबे किराम के वाक़या बताकर मुसलमानों को समझाया जा रहा है कि मुसलमानों को हर हाल में
अल्लाह की तरफ तवक्कुल रखना चाहिए। आगे आयत नंबर 30 में यहूदियों और नसरानियों की तरदीद है, ईसाइयों की तरदीद, यहूदियों की तरदीद। ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, यहूदी हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। फरमाए कि ये इनकी मुंह की बातें हैं, अल्लाह ताला इन लोगों की मुशरिकाना बातों से पाक है। आयत नंबर 34 में या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरम मिनल अहबार व रुहबान लयाकुलून अम्वालन नास बिल बातिल। यहां तज़किरा है कि नाहक माल खाना ये जायज नहीं है। ऐसा होता था कि लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में जो उलमा थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के जो उलमा थे, लोगों को गलत सलत मसले बताते और उनसे माल खाते थे। अल्लाह ने फरमाया कि ये लोग ला याकुलून अम्वालकुम अम्वालन नास बिल बातिल, लोगों के माल को बातिल तौर पर जो खा रहे हैं, इनके लिए दर्दनाक अजाब है। इससे पता चला कि हम कमाएं भी हक, और अगर लोगों को मसला बताएं तो मसला बताएं भी हक। बिल्कुल हक बात की तरफ रहना चाहिए, वगरना इन लोगों का तज़किरे गुजर चुके। आयत नंबर 38 में गज़वे तबूक का जिक्र है। देखिए, फतह मक्का हुआ, हुनैन हुई, अभी तज़किरा हुआ। जंग हुनैन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा जब पहुंचे तो हुजूर को इत्तिला मिली कि रूमी सल्तनत का बादशाह, उसका नाम था हिरकल, इसको हिरकल भी बोलते हैं और हिरकल भी बोलते हैं। जो हिरकल था, मदीना मुनव्वरा पर अब हमले के लिए उसने बहुत बड़ी तैयारी की। अब देखें, पहले हुनैन का मसला हुआ, मुसलमान वहां लड़े, जब वापस आए तो अब पता चला कि रूमी सल्तनत वाला हिरकल अब हमला करना चाहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मदीना में यह बात ऐलान फरमा दिया कि तैयारी करो। सहाबे किराम रजी अल्लाह अन्हुम का लश्कर 30,000 सहाबा हुजूर अलैहिस्सलाम के मैयत में चले हैं। अब जाहिर सी बात है, यहां जो मसला था जरा अच्छी तरह समझे। मामला यह है कि आजमाइश दर आजमाइश बहुत बड़ी थी, गर्मी भी सख्त है, और मदीना मुनव्वरा में खजूर का फल होता था, खजूर पर तमाम मुसलमानों की मईशत का दारो मदार है, इनके रोजी रोटी के साथ मुतल। अगर वहां चले जाते तो पीछे कौन संभालेगा, और अगर वहां नहीं जाते तो बहुत बड़ा मसला है कि वो मुसलमानों पर हमला करेगा। अब बहुत बड़ी आजमाइश है, और सफर तकरीबन 800 मील का सफर है, जंग के लिए साजो सामान कम है, और दूसरी तरफ उस वक्त की बज़ाहिर जो लोगों की नजर में सुपर पावर थी। लेकिन पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि चलो चले, मुसलमान भी गए, नबी अलैहिस्सलाम भी गए, तो इन्होंने पेशकदमी की, पहले ये पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो कुफार पर रोब तारी हो गया और जंग की नौबत ना आई, वो दौड़ गए। मुनाफिकीन जो थे, क्योंकि मुनाफिकीन मदीना में कुछ रहते थे ना, उन्होंने कस्में खाई, हीले बहाने करके हुजूर से रुखसत ले ली, या रसूलल्लाह आप चले जाएं, हमारा ये मसला, हमारा ये मसला, हमारा ये मसला। मुनाफिकीन रुक गए। अच्छा, ऐसा हुआ कि तीन मुसलमान भी रुक गए, कुछ मुसलमान भी रुक गए, क्योंकि उन्होंने कहा चलो हमारी सवारी, हम आज नहीं तो कल जाएंगे, आज नहीं तो कल जाएंगे। यूं चलते चलते दिन वो आ गया कि लश्कर वापस आ गया। अब मामला यह था कि ये सच्चे सहाबा भी वापस मौजूद थे, और उधर से मुनाफिकीन भी थे। मुनाफिकीन ने तो झूठ बोला, झूठ बोलकर हुजूर को कहा या रसूलल्लाह हमारा ये मसला, ये मसला। हुजूर ने कहा ठीक है, तुम्हारी उज़्र कबूल है। लेकिन जो मुखलिस सहाबा थे, उन्होंने कुछ बात नहीं की, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह बस ये हकीकी मामला था। तो उनका जिक्र भी यहां पर मौजूद है इन आयतों में। आयत नंबर 40 में हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा मौजूद है, और उनके उस गार वाले वाकया का इशारा मौजूद है। पिछले दिनों उस्ताद मोहतरम हजरत मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब दामद बरकातुहुम ने हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमात और उनकी हयात पर बहुत ही उम्दा गुफ्तगू फरमाई है। हमारे अहनाफ मीडिया सर्विसेज के चैनल पर मौजूद है, आप उसको मुलाहिजा फरमाएं। उसमें उस्तादी ने इसी आयत को हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु की सहाबियत की और तमाम सहाबा से अफजल होने की दलील बनाया है। मुस्तकिल इस पर नोट्स उस्ताद ने तैयार फरमाए हैं। मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि चूंकि हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात का
महीना यही जुमादुस्सानी है, तो इस महीने में हजरत सिद्दीक अकबर की जो मनाकिब हैं, उनके जो फजाइल हैं, वो पढ़ने भी चाहिए और आगे फैलाने भी चाहिए। तो वो नोट्स हमारे पास मौजूद हैं, किसी साथी को अगर चाहिए हूं तो वो जो है वो राब्ता करके उनको ले लें, खुद भी पढ़ें, सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु की सहाबियत और दलाइल भी पढ़ें। खैर, इसमें तज़किरा है इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का से मदीना हिजरत के लिए जा रहे थे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 3 दिन गारे सोर में रुकना पड़ा। आज भी जो हाजी साहिबान जाते हैं तो वो कई होते हैं जो माशाअल्लाह वहां पर चले जाते हैं और उन आसार को देखते हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम और हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की उस कुर्बानी को देखते हैं तो इब्तिदाई इस्लाम की कुर्बानी बहरहाल याद आती है। नबी अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ ले गए। अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम भी हैं और हजरत सिद्दीक अकबर भी उस गार में है। जो मुशरिकीन पीछे से आ रहे थे वो उस गार के मुंह पर पहुंच गए। अब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु पर घबराहट के आसार थे कि अब क्या होगा, हुजूर अलैहिस्सलाम को ये लोग पकड़ ना ले। उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ऐ सिद्दीक आप गम न कीजिए, अल्लाह हमारे साथ है। तो ये यहां पर अल्फाज हैं इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, साहिब का लफ्ज सिद्दीक अकबर के लिए बोला गया है कुरान करीम में। इससे पता चला कि सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु की सहाबियत कुरान करीम से साबित है। जो शख्स इसका इनकार करेगा वो दायरे इस्लाम से खारिज होगा। आयत नंबर 60 में तज़किरा है 8 किस्म के मसारिफ का। मसारिफ किसको कहते हैं? मसारिफ, यहां मसारिफ से मुराद वो जगह है, वो फर्द है जिस पर कुछ खर्च किया जाए। तो यहां मसारिफ सदकात हैं, यानी आपने ज़कात और वाजिब सदकात किसको देने हैं। मसलन ज़कात देनी है तो किसको दें, किस फर्द को दें। इस तरह आपने सदक़तुल फितर देना है, किसको दें। आपकी कसम टूट गई है, आपने कसम का कफारा देना है, किसको दें। तो 8 लोगों का जिक्र मौजूद है। नंबर 1 फुकरा और मसाकीन, जिसके पास कुछ ना हो वो फकीर है और जिसके पास कुछ हो लेकिन जरूरत से थोड़ा हो वो मस्कीन है। आमिल, जो लोग ज़कात को जमा करने के लिए हुकूमत की जानिब से तयशुदा होते हैं। मुअल्लफ़तुल कुलूब, ऐसे नादार लोग जो नौ मुस्लिम हैं। अर्रिकाब, अर्रिकाब से मुराद गुलाम है जो आजाद करने किया जाता है जिनको। गारिमीन, जिनके ऊपर कर्जा है वो भी ज़कात ले सकता है। फी सबीलिल्लाह, मुजाहिद। और इब्न सबील, इब्न सबील से मुराद मुसाफिर है। मुसाफिर अपने घर में भले उसके पास माल है लेकिन अब रास्ते में जेब कट गई या कुछ मसला हुआ, अब उसको ज़कात की रकम दी जा सकती है। तो ज़कात के मसाइल बहरहाल हमें बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझने भी चाहिए, अमल भी करना चाहिए, और अगर अल्लाह ताला ने वुसअत अता फरमाई हो तो फिर ज़कात की अदायगी भी करनी चाहिए। मैं यहाँ तमाम सामीन से एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि मरकज की जानिब से बिहम्दिल्लाह ताला हर साल ऐसा होता है कि हम शाबान में ज़कात कोर्स करवाते हैं, जिसमें बंदे को मालूम हो जाता है कि मुझ पर ज़कात है या नहीं, ज़कात के अहम मसाइल समझ आते हैं और ज़कात की अहमियत समझ आती है। जो बाज लोग इसकी अहमियत को जो ठीक तरह से पहचान नहीं पाते। तो हमारे ये कोर्स इंशाअल्लाह अगले महीने में 18 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक चलेगा। ये तकरीबन 6 दिन होगा, हफ्ता से लेकर जुमरात तक। 18 फरवरी से 23 फरवरी तक होगा। तो कोशिश करें, 6 दिनों का मुख्तसर सा कोर्स होता है और इन शॉर्ट कोर्सों में बंदा शामिल होता रहे तो इंशाअल्लाह अज़ीज बड़ा उसको नफा होगा। तो बहरहाल ज़कात के मसारिफ का बयान है कि किन किन लोगों को ज़कात दी जा सकती है। और आखिर में आयत नंबर 80 में इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम इन तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रतन फलन यग़फिरुल्लाहु लहुम। अल्लाह ताला ने इन आयात में मुनाफिकीन का जिक्र किया है कि मुनाफिकीन ऐसे लोग हैं जिनकी बख्शिश नहीं हो सकती, बख्शिश नहीं हो सकती। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया गया और आपके वास्ते से आपकी उम्मत को फरमाया गया, मुसलमानों को, कि जो मुनाफिक लोग हैं उनके लिए मगफरत की दुआ ना करें, दुआ ना करें। और अगर उनके लिए 70 बार भी दुआ करेंगे तब भी खुदा उनको माफ नहीं करेगा। मतलब यह है कि उनके झूठ, उनका निफाक, उनकी बुराई, नेकी से मना करना, मुसलमानों के साथ हसद है, बुग़्ज़ है, उनके इतने बुरे अफ़आल हैं कि उनकी बख्शिश नहीं हो सकती। और यह भी इरशाद फरमाया
वला तुसल्लि अला अहद मिनहुम मात अबदा, जो बंदा मुनाफिक और मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा भी इंसान को नहीं पढ़नी चाहिए। तो आए पारा नंबर 10 का इख्तिताम होता है कि निफाक से बरी होना चाहिए और हक की तरफ इंसान को रागिब होना चाहिए। तो आज के हमारे इन दो पारों का खुलासा मैं अर्ज कर देता हूं, मोटी मोटी बात, ताकि हमें वाज़ेह हो जाए। नंबर 1, पहली बात ये कि अल्लाह तबारक व ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम के किस्से और उनकी कौम के किस्से हमारे सामने पेश किए। इसका बुनियादी मकसद कि ये वाज़ेह हो जाए कि अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत हक है और हमारे नबी भी वही तौहीद की दावत लाए जो बरहक है, हमारे नबी कोई नई दावत नहीं लाए। नंबर 2, जिन कौमों की तरफ अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा गया, उन कौमों ने अंबिया अलैहिस्सलाम की बात मानी तो कामयाब हुए, और अगर इनकार किया तो नाकाम हुए। हम भी अपने नबी की बात मानेंगे तो कामयाब हैं, हम नहीं मानेंगे तो नाकाम हैं। नंबर 3, अंबिया अलैहिस्सलाम को दलीलें दी जाती हैं ताकि कोई उन पर एतराज करे तो उनके पास उस एतराज को तोड़ने के लिए दलील हो, उस दलील को मोजज़ा कहते हैं। नंबर 4, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसी जात हैं जिनके औसाफ, जिनकी खुसूसियात बहुत आला हैं, जो पहली कुतुब में भी मौजूद हैं। नंबर 5, इल्म जब इंसान हासिल करे तो इल्म पर अमल करे, अपने इल्म को चंद कौड़ियों के बदले में, चंद पैसों के बदले में उनको छोड़ ना दे, दुनिया में भी खराब होगा, आखिरत में भी खराब होगा। नंबर 6, इमाम के पीछे हमें किरात नहीं करनी चाहिए। नंबर 7, अल्लाह तबारक व ताला ने चंद जंगों का जिक्र फरमाया, जंगे बदर, जंगे ओहद, जंगे हुनैन और जंगे तबूक। इन तमाम में बुनियादी बात है कि खुदा की जात के लिए अपना जान, अपना माल हर वक्त कुर्बान रखना चाहिए। और कामयाबी के उसूल चंद बयान किए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत की जाए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात मानी जाए, बेवफाई ना की जाए, जंग में इस्तिकामत के साथ इंसान को ठहरना चाहिए। नंबर 8, अल्लाह ताला से मदद कब मिलेगी, उसके 6 उसूल। नंबर 9, इसमें तज़किरा किया गया कि शिर्क वाले मुशरिकीन लोगों का तज़किरा हुआ कि उनके साथ हर किस्म के मुआहदे खत्म है। और नंबर 10, नाहक किसी का माल खाने से इंसान को हद दर्जा बच जाना चाहिए, खुसूसन गलत मसाइल बताकर माल बटोरने से इज्तिनाब करना चाहिए। और नंबर 11, तज़किरा किया सहाबी रसूल हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का कि आपकी जात ऐसी है कि आपकी सहाबियत कुरान से साबित है। नंबर 12, ज़कात का जिक्र और साथ साथ ज़कात के मसारिफ का जिक्र, किसको ज़कात दी जाए, किसको न दी जाए। ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, मैंने शॉर्ट जिक्र कर लिया है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें कुरान करीम के मज़ामीन को अपने लिए समझना आसान फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहम्मद मसीह ज़मान साहब।